Para nis mga baby girls nga lami og lawas. Pero, ali baby girls, luto tag tempura. Mas lami gyud baby girl kung limpyuhan una kanon. Unya balihon, masahion ang lawas, unya pahigdaon. Dayon, buhat tag butter baby girl para crispy. Murag ikaw ba? Kagumkum. Maayo kay mo batil baby girl oh. Makahinumdom man pud tanimo. Tistingan na tog patulo baby girl kung pwede na ba ti ka palanguyon. Kung init na baby girl, pwede na nato lundan. Siyempre, okay-okayo nato baby girl. Mo biya na imuhang ganahan, di ba? Pwede ra ni nga size ni mo baby girl. Hawaso na nato sa kainit baby girl. Kay lami na kaayo tilawan. Kung di makaon ang ulo, ato na lang pahimuslan ang lawas.